नाज़रीन कराम, 3 अगस्त की सुबह खुशामदीद कहते हैं जी। अगस्त का महीना तो चल रहा है, आज़ादी का महीना है, हमारी आज़ादी का। जाने ये आज़ादी कब आएगी, लेकिन है तो ये आज़ादी का महीना ही। और हम इस पर बनाते भी बड़े आबताब से हैं, जोश से हैं, रोते भी बहुत हैं अपनी उन गुलामियों पर जो हमारे मुकद्दर में है। हर महाज में, इक़्तिसादी महाज में भी और सियासी महाज में भी और आलमी महाज में भी जिस तरह देखते हैं गुलामियाँ ही गुलामियाँ, लेकिन हम आज़ादी का दावा करते हैं। हम कहते हैं कि हम सॉवरन हैं, मुक़तदर आला, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेते हैं एक वक्फा, कुछ खबरों से मालूम हो जाएगा सूरत हाल क्या है। ये नाज़रीन कराम, असल लड़ाई, असल युद्ध तो वहाँ है जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में है। सारे मसले अदालतों में तय करने का फैसला कर लिया इस कौम ने और सारे मसले वहाँ। लेकिन एक बड़ा केस वहाँ जो दरपेश है सुप्रीम कोर्ट को, दरपेश ही कहूँगा, वो तौहीन अदालत का मुकदमा है। जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका एक ख़ास पस मंज़र है, एक बैकग्राउंड है, एक खुद ज़ाहिर है कि इसी शोबे के जिसे कहते हैं ना कि जर्नैलों के ख़ानदान से हैं, वो भी जजों के ख़ानदान से हैं, ताल्लुक़ उन्हीं के हैं, दामादी भी उन्हीं की है और उनसे वास्ता है, उन्हीं से राब्ता है। वो बड़े एक ख़ास कहा जाता है कि वो इस काम के लिए आए ही नहीं है कि उन्होंने मुकदमा लड़ना है हुकूमत का या कानून की कोई बात करनी है। PCO के जज भी रहे हैं, नैब के भी रहे हैं, छुट्टी वहाँ से भी। यहाँ आके वो हर बार एक सख्त स्टैंड लेते हैं अदलिया के हवाले से और अदलिया के बारे में कोर्ट में खड़े होकर। बड़ी हैरानी की बात है कि अदलिया उसको अभी तक बर्दाश्त कर रही है और कुछ ज़्यादा सख्त बात नहीं। कहा जाता है कल उन्होंने कहा जी हमें जो 4 जज जो हैं यहाँ 22 हैं मुतअस्सब हैं, इस बेंच में बड़ा बेंच बनाया जाए और उनके बारे में तअस्सुब। उन्होंने कहा जी नाम लें आप, कौन से जज मुतअस्सब और साबित करें, कैसे आप कहते हैं ये बात। तो जवाब में उन्होंने कहा नहीं मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एक टसल की फ़ज़ा पैदा कर दी। चीफ जस्टिस ने एक बड़ी वाज़ेह का रिमार्क्स दिया और कहा कि ये किसने कहा है कि हमने किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ ख़त लिखने की बात की है स्विस कोर्ट को। वो जो पैरा है 178 या क्या नंबर है उसका, उस फैसले में, उसमें हमने जो बात की उसका मतलब किसी एक ख़ास शख्स के बारे में ख़त लिखना नहीं है। और अगर इस्तिस्ना है तो फिर हमारे पास आया जाए, ये तो उनका आखिरी फ़िक्र है, वो आते नहीं है, क्योंकि फिर तो शायद उन्हें डर है कि फ़ैसला हो जाएगा कि इस्तिस्ना का वो मतलब नहीं है जो आप लेके बैठे हुए हैं और जिसको आप दुरुस्त समझते हैं। फिर तो इस्लामी कानून के माहिरीन भी आ जाएंगे और दलील पे दलील देनी शुरू कर देंगे कि कुरान और हदीस के मुताबिक किसी को साथ इस तरह का इम्तियाजी सलूक किया जा सकता है, किसी को अलग तरह से बख्शा जा सकता है, किसी को इस्तिस्ना दिया जा सकता है, या सभी के साथ बराबर का सलूक कानून की नज़र में कम अज़ कम किया जाना लाजमी है। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से अदालतों में अभी यही मुकदमा जो है खासा अहम हो गया है। अटॉर्नी जनरल जजेस और अदलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस ने कल साफ कहा। और मेरा ख्याल में कुछ लोगों का ख्याल है कि एक वक्त आएगा शायद सुप्रीम कोर्ट का पैमाना सब्र लबरेज हो सकता है, लेकिन अभी वो इस मामले में बहुत ही एहतियात कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा भी शुरू में आए थे बड़े बड़े चहकते हुए और बड़े आराम से रुखसत हुए थे। अदलिया को भी अब बहुत एहतियात के साथ और बहुत मसलहत के साथ काम लेना पड़ता है, नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि किस तरह किस इक़दाम को किस मौके पर किस तरह आगे लेके जाया जाए। कानून अंधा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी अंधा ना हो कि कुछ वाइट केन भी काम ना कर सकती हो। वाइट केन का इस्तेमाल तो कम अज़ कम कर ही लेना चाहिए जी। बड़ी खबर यही है जी। दूसरी खबर असल में जो होनी चाहिए वो ये है कि कियानी साहब अमेरिका पहुंच गए और कियानी साहब कह रहा हूँ जी, वो हमारे ज़हीरुल इस्लाम साहब ISI के हेड जो है, और हमारे ISI के हेड और CIA के हेड में मुलाकात कई अरसे के बाद हुई है जी, पेट्रास के दरमियान। पहले पेनिटा थे, पेनिटा चले गया उधर, तो पेनिटा के दरमियान पाशा के दरमियान जो मुलाकात हुई जनरल पाशा के दरमियान, वो 3 दिन का था दौरा उनका, वो एक ही दिन में ख़त्म करके आ गए थे। और उसके बाद चल सो चल जो हमारे ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए, कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला चला, वो रुकने का नाम नहीं देता था। किसी ने कहा जी ये तो अब पेनिटा और पाशा की ज़ाती लड़ाई बन गया है, किसी ने कहा जी ये एक ही आदमी था जिसने डटकर उनके साथ मुकाबला किया और साफ बात उनके मुंह पे कह दी है। किसी ने कहा जी अमेरिका जो शर्त बनवाना चाहता था वो पाशा ने मानी नहीं। हर तरह के लोग हैं जी, हक में बोलने वाले भी, खिलाफ बोलने वाले भी। लेकिन उसके बाद हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो था वो बड़ा एक सख्त रवैया था। ड्रोन हमलों के हवाले से भी, ये जो वाक़या हुआ सलाला चेक पोस्ट का, फिर नेटो सप्लाई बंद की गई, हमने स्टैंड ये रखा। बीच में मेमो केस भी आया, मेमो गेट भी आया,
اور جس سے یہ معلوم ہوا کہ شاید امریکہ کے ساتھ مل کر اس قسم کی سازش تھی کہ پاکستان کی آرمی کی ہائی کمان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھالا جائے، اور اس سلسلے میں ہماری سیاسی قیادت ان سے ملی ہوئی تھی۔ غالباً یہ تاثر تھا، اور اس تاثر کو ابھی تو میمو گیٹ کا فیصلہ پورا آیا نہیں ہے، رپورٹ تو آ گئی ہے جس میں ایک بیچارے حسین حقانی کا نام تو آ گیا ہے کہ اس کو ایک طرح کا غداری قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ابھی پوری جو رپورٹ ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ، ایک مسئلہ ہو تو بات کی جائے نا، ایبٹ آباد کا بیٹھا ہوا کمیشن جی، میمو گیٹ کا ابھی پینڈنگ میں ہے، توہین عدالت کھڑا ہو گیا، ایفیڈرین آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، ارسلان افتخار کا کیس آ گیا، بہت سارے مقدمہ صرف ہم عدالتوں میں لڑ رہے ہیں اور ملک کی قسمت کا فیصلہ عدالتوں میں کرنا چاہتے ہیں جی۔ بہرحال ملاقات ہوئی ہے، اور گراسمین سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جو پاک، اب پاک کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ جو مرضی یہ کہہ لیں، اس کے جو کوآرڈینیٹر ہیں امریکہ کی طرف سے، وہ اب ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور بہت سی باتیں وہی جو روٹین کی باتیں وہ طے ہو رہی ہیں، لیکن بڑی بات ہے کہ دونوں ایجنسیوں کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہے ایک لمبے عرصے کے بعد، اور ٹاپ لیول تعلقات جو تھے ایک طرح کے ختم ہوئے ہیں، وہ بحال ہو رہے ہیں۔ یہاں جنرل ایلن آئے ہوئے ہیں، یہ جو اساف فورسز کے کمانڈر ہیں افغانستان کی، گویا نیٹو کی اور امریکہ کی اور دوسری جتنی فوجیں ہیں اساف ہی کہلاتی ہیں نا، جو ان کے کمانڈر ہیں، امریکی ہیں ویسے جنرل ایلن، وہ آئے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی کیانی نے کہا کہ سرحد پار سے جو حملے ہو رہے ہیں، یعنی پاکستان کا ورژن جو اخباروں میں آیا ہے، پار سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، کہا بھی ہوگا، کیوں نہیں کہا ہوگا، اس کہنے میں حرج تو نہیں، بدل انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا کچھ مانگتے ہیں ہم سے، کچھ کہا نہیں جاتا، لیکن یہ رابطے جو تھے ٹوٹے ہوئے، یہ خاصے بحال ہو گئے، اور خاصی ان میں سے باتیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں جی۔ اچھا، یہ تو بڑی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو ہمارے ایک وفد پنجاب کا ہے، وہ پرائم منسٹر سے ملا ہے، انہوں نے کہا کہ راجہ جی یہ کام کرو، یہ لوڈ شیڈنگ بند کر دو، ختم کر دو خدا کے لیے، ورنہ پنجاب میں ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی پنجاب کا بھی یہ خیال ہے کہ پنجاب میں کم از کم پنجاب کی حد تک اگر ووٹنگ کا بیلنس شفٹ ہوگا ان کے اگینسٹ تو اس کی وجہ یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور یہ کہ اس کو ختم کریں تو پیپلز پارٹی الیکشن کے میدان میں اتر سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے جو $1.1 بلین ہمیں آنا تھا وہ آ گیا ہے، اور کچھ اور بھی آ جائے گا، کچھ سعودی عرب سے تیل ویل کی بھی بات ہو گئی ہے، حالانکہ سعودی عرب پتہ نہیں کیوں اس حکومت کے کچھ حق میں نہیں ہے، خاصا خلاف ہے، یہ نہیں کہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے، کچھ ایک زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی کوئی ایک ویو لینتھ ملتی نہیں ہے، لیکن کیانی بھی ملتے ہیں، دوسرے بھی ملتے ہیں۔ پاکستان تو پاکستان ہے، اور خاص طور پر جب امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائے تو سعودی عرب ہماری طرف خاصا فیوریبل ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ایران بھی اٹھ رہا ہے، ہم ایران سے کہتے ہیں وہ لے لیں گے، یہ لے لیں گے، گیس نہیں، ہم وہ بجلی بھی لے لیں گے، ہم اسے پیٹرول بھی لے لیں گے، سستے داموں پر دینے کو تیار ہے، وہ بھی دھمکیاں دے رہا ہے، دھونس جما رہا ہے، اور پاکستان بھی اینٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے، تو شاید کچھ ادھر سے بھی آ جائے تو وہ پیسہ لگا کے 2-4 مہینے کے لیے الیکشن کے دنوں میں بجلی کے معاملے کو کنٹرول کر لیا جائے۔ لیکن میرا خیال الیکشن میں یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ یہ بجلی کا معاملہ آپ نے عارضی طور پر کنٹرول کیا ہے یا کوئی مستقل حل پیش کر دیا آپ نے، اور یہ عارضی طور پر جو پیسے آپ ادھر جھونک رہے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر آنے والے دنوں پہ ہماری معیشت کا کیا حال ہوگا۔